Mayong gabi sa tanan. Salamat sa Ginoo sa bag-o na pod nga adlaw nga iyang gihatag sa toa. Salamat sa Ginoo sa panahon na pod nga makatuon kita, makapadayon kita sa atong gitun-an karon nga gabi. And sa permente pa nato no nga ginapadumdum sa tanan that we need the Word of God because it feed us spiritually. And kung dili kita maging constant sa pagpaminaw, pagbasa sa pulong sa Ginoo, our spiritual life will be weak and eventually it will collapse. Ba? Sa atong kinabuhi. That is why we need to have the spiritual food. And let's compare it to the physical food. Kung wala lang kay kaon-kaon, kung wala kay inom tubig or wa kay vitamin sa kinabuhi, o I mean sa mga physical nga bahin, your physical aspect will be weak. Eventually, it will collapse. Tingala lang ka, nung luya ka. And same sa spiritual aspect, mga igsoon, that we need to be fed spiritually from the Word of God. That is why, dili kita dili kita magka-bored or dili kita matak-an gani sa ilunggo pa mapulan ba ang matak-an ilunggo ang mapulan. Hindi kita magapulan nga maminaw sa pulong sa Ginoo because it will feed us spiritually. It will give us nutrients spiritually and it will give us encouragement spiritually. Mo nang nagaka-move kita sa atong kinabuhi, nagapadayon kita, it's because of the Word of God who encourage us, that edify us. That is why we need the Word of God. And this time, let's continue our study about the unreachable God. Unreachable, sa ito pang na-mention pa last Wednesday, unreachable, it gives us a simple meaning. It simply means impossible to contact or communicate with. That is unreachable. Manang katry mo, anang manawag mo. Nawag ta nga di makontak. The number you have dialed is unattended or out of coverage area. So they are unreachable. They are unreachable. Katry na po ta ng sa messenger call or sa messenger video call. Nga usay wala, unreachable. Dili mag-ring. Di makita nga online siya. He is unreachable. And God is unreachable sa ato pang ginaingon. God is unreachable in the sense nga labaw siya sa ato nga taas sa ato kumpara sa atong kinabuhi, atong ikumpara sa Ginoo. He is unreachable. We are no match against Him. Yes, He is reachable in the sense unsa gani tungod kay ma-reach out nato siya, ma-communicate nato siya, pinaagi sa pagampo, pinaagi sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, sa ato pang belief is ang pagampo is mo na atong pagpakigistorya sa Ginoo. Ang pulong niya mo na sa paagi niya makipag-istorya siya sa tuwa. And he is unreachable through that means, sa pagampo, sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. But He is unreachable in the sense that we are no match. Ikumpara nato atong kaugalingon sa Ginoo. Dili ta kaapa sa standard. Dili ta kaapa sa standard sa Ginoo. And atong natun-an ang first point last Wednesday that God is unreachable because of His what? His familiarity. The familiarity of God. Ang iyang pagka-popular, ang iyang pagka-famous. Diba? Iyang pagka-famous. That is why back in Matthew chapter 7, sa ingon sa Ginoo, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Wala kailangan Ginoo, pero kung katong mga tao nga nag-confess, nag-profess sa ilang mga baba, nga Ginoo nag-cast out mig demons para sa imo. Ginoo nag-prophesy me para sa imo. It means that
kadto nga mga tao igsoon kaila gyud sa Ginoo. Nakaila sila intellectually. Intellectually kaila sila sa Ginoo. Ang mo na kung point actually sa familiarity o hopefully nakuha na to na. That yun sa Ginoo, sa Ginoo sa Psalm 19. Which is ang ato ang bersikulo sa Ginoo. I mean sa Psalmist, the heavens declare, that word declare. The heavens declare the glory of God. They know God. They have instincts that they naay Ginoo. Because ako naingon, we are living under the same heaven. All people live under the same heaven. Ang pinakas ano pa yun is kanang heaven there sa ako ginaingon. It is the second heaven, which is the space, the stars, the moon. Siguro makahatag pag excuses ang uban, wala man may panganod. Pero ngayon kag star o moon, sa uban ganing planeta, nagsobra-sobra ang moon. Diba? I think, if I'm not mistaken, Saturn, daghan kay moons. That's why we are living under the same heaven. We are living under the same heaven. That's why God is unreachable, first and foremost, because of His familiarity. The familiarity of God. Walay makatupong kung unsa ka popular ang Ginoo sa tibuok kalibutan. Una sa akong ginaingon, balik ta nga na mga tao nga wala intellectually wala kaila sa pangalan sa Ginoo, but they think that there is someone that is higher, that is greater than them, because as they saw the heavens, there is someone who made all these things. Now secondly, di kita magadugay. Ako nang na-mention last Wednesday, not only the familiarity, God is unreachable of His, what? First, His familiarity. Secondly, His functionality. His functionality, meaning, ang iyang function, ang iyang work, ang iyang control, ang iyang pag-authorize, na niya. The functionality of God. Now, akong balik ko ng ang text, the heavens declare the glory of God, and the sky above proclaims what? His handiwork. His handiwork. Now, sky here, pagin din sa Psalmist, and the sky. Ang sky diri, it speaks of a firmament, or which all the vast space extended from the earth to the highest heavens, with all its goodly and godly furniture. It speaks of the space, the firmament. It speaks the second heaven, sky. And kabalong maigsoon, there's a lot of story in the Bible, even in the Old Testament. There's a lot of story that really prove that God is the maker of this earth, and He was functioning through it. He was functioning through it. Not only He was the maker, but He was the controller of it. Meaning He was functioning sa tanan nga aspeto diri sa kalibutan mga iso. Unsa nga story? The time of Moses, when he makes the sea torn apart in order for Moses and the Israelites to cross the sea. And according to story pag yun, ang pinakaninod pag yun, ang ilang gitumban, ang ilang gilakwan is a dry land. Is a dry land. When the sea torn apart, ang paglakaw nila, ugang ayuta. May isuon, kung naamay pinakalas nga maugah nga yuta, ang yuta sa dagat. Grabe na yun na. Diba? Ang dire sa ato ang yuta, okay lang, yung sabligan ng tubig, mutuhop ra ang yuta, tungod kay ang yuta, uga kayo.
Pero tungod ang yuta sa dagat, di na ang mutok kay tungod kay ang yuta mismo puno na kay ng tubig. Pero sa ingon sa description sa puno signo, dry land. Unsa pa? When He sends fire from heaven, the time of Elijah, from heaven. Unsa pa? When Jonah was swallowed by a great fish. When Jonah was swallowed by a great fish, we don't know what kind of fish is that. And for how many Sundays, di ba, ginutuluan ta. Gisadihan nato na. Giwali ni Pastor John about the life of Jonah. On how he survived under the depths of the sea. It's because of God. It's because of God. And you know what? These stories alone will show us that God is not only the maker of it, but He is the controller of it. He's not only the maker of this creation, creature, but He is the controller of it. He functions in it. And that what makes Him unreachable. Who can command the sea? Who can command the fish? Who can command the ravens? Who can command the earth? Ang pinakamarami pa yun itong panahon sa New Testament, mga samo kayong mga tao. Ang sa ingon sa mga Parisiyo, ay Parisiyo ito, yan yung sa pahiluman ng mga tao. Sa ingon sa Ginoo, kung hilom ng mga tao, I will make the stones. I will make the stones to worship me. I will cause the stone to worship me. Sabi no? So yung anak ang pagkontrol sa Ginoo. Kung muundang nagkanta ang tao, kung muundang nagsimba ang tao, pwede niya patingugon ang mga bato dito sa kadalanan para musimba siya. That what makes Him unreachable. Kinsa may makabuhat nga na. Kinsa may tao karon nga moingon, kaya na ako mapasunod ang hangin. Kaya na ako mapasunod ang dagat. Kaya na ako tuman ang mga langgam dahil sa kalangitan, dahil sa kawanangan. Wala, actually. Wala. So yung mga iso, God is controlling everything. And that's what makes Him unreachable. It's all because of His functionality all throughout the creation. His handiwork. It's because of His hands. It's because of His hands. And we know that God is controlling everything that is good for us. And you know what? Not only the creation, not only the heavens, not only the sea, not only the animals na kinakontrol sa Ginoo, but also sa ato ang kinabuhi. He functions sa ato ang kinabuhi. He functions in it. God functioning through our lives, and it gives us many advantages. And it gives us many advantages. Functionality of God in our lives. Ang pangutana, what does it do to us? Unsa may labot nato, di ba? Unsay labot nato? If God is functional, nag-function sa atong kinabuhi, what does it do to us? Or unsa ang advantage ani sa to, unsa ang may tabo ani sa atong kinabuhi? It gives us, ako pang ginaingon, the functionality of God in our lives, it gives us the advantage. It gives us the advantage. Murag, kung sa basketball pa na kay home court advantage ba? Ang uban magsulong sa kalugar, mas dako ang kumpiyansa atong taga dito kay taga diri. Kabisado na mo ang ring, kabisado na mo ang range, kabisado na mo ang play, kabisado na mo ang crowd. Home court advantage, may zone. God is functioning through our lives.
And it gives us many advantages. And let's talk about advantages through the functionality of God in our lives. It gives us the advantage. Now, what is the advantages? Now, there are so many advantages, but I will give us only 3 advantages. Now, first advantage is this. It gives us the advantage to obtain that new life. It gives us the advantage to obtain that new life, ang bago nga kinabuhi. Because God is functioning through your life, through my life. It gives us the advantage to have that new life. Bago nga kinabuhi. O klaro ka sa Ephesians chapter 2 verse 10. Akong basahan sa Bisaya para mas klaro kung sa ingon diri sa pulong sa Ginoo. Gibuhat kita sa Dios, meaning that is the function of God. Gibuhat kita sa Dios. Ug sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus, gihatagan niya kita og bag-o nga kinabuhi aron mahimo nato ang maayong nga mga buhat. Excuse me. Gihatagan kita niya bag-o sa nga kinabuhi. But before that, unsa ingon sa pulong sa Ginoo, gibuhat kita sa Dios. That is the function. That was the function of God sa atong kinabuhi. And it gives us the advantage to have that new life. In His functionality, it causes us to have that new life in Him. Bagong kinabuhi. And when we say new life, it gives us the excitement of a new experience, new principles, and the new ways in life. Bago. Kinsa gyud di malipay anong bago. Bago nga sinina, di pa kita na. Bago nga balay, di pa kita na. Sa pa, mas grabe ang kalipay tungod sa pagpangsionar sa Ginoo sa atong kinabuhi. Bago nga kinabuhi ang gihatag sa ato. Amen. It gives us the advantage to obtain the new life. The functionality of God. Secondly, the functionality of God, it gives us the advantage to obtain that new life. Secondly, it gives us the advantage to appreciate life. It gives us the advantage to appreciate life, i-appreciate ang kinabuhi. Psalm 139 verse 14, a very common verse. And even the mga bata nakabaluan ni. Saying that, I praise you for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works. My soul knows it very well. The psalmist says, my soul knows it very well. And let's go back. I praise you for I am fearfully and wonderfully made. That was the function of God. You are fearfully and wonderfully made, and it made us, or it gives us the advantage to appreciate life. Sa ingon sa psalmist, wonderful are your works. Kung na ikaw igsuon sa realm sa Ginoo, kung na ikaw under sa Ginoo, kabalo ka igsuon, you learn to appreciate life. Unsa kanindot ang kinabuhi. Bisan pag nagkalisod ka, bisan pag grabe ang problema sa kinabuhi, pero Lord, salamat kayo. Ginoo, salamat sa kinabuhi. Diba? So, did you not wonder why the unbelievers are tired of their life and wants to end it? Na yung mga tao, labi ng mga unbeliever, maingon karon, wala ko ganay sa akong kinabuhi. Gusto na ako, humano na akong kinabuhi. May pagmamatay, di ba? Muna nang ingon sa uban, may pagmamatay. Sa magproblema, anong problema nga di mahuman-human. It's because they don't know God. Because that they don't know that there is a God who can able to control their lives. And thanks be to God. Because of Him functioning through our lives, we learn, and it gives us the advantage to appreciate life. Lord, salamat sa imo. Ginoo, salamat sa kinabuhi.
Ginoo, salamat sa pagpamata nimo sa buhay every day. Ginoo, salamat ug paghatag nimo og rest ako throughout all through the night. Ginoo, salamat. Ginoo, salamat. Salamat sa kinabuhi. Ginoo, sa kanindot sa kinabuhi. Ang kabulo mo, Kristohanon na rin makabuhat na. Ano man? Ang mga unbelievers, they don't appreciate life. Kabalo mo sa ginabuhat, they pressured their life. Grabe, nagdato na akong silingan, ako wala pa. Dapat dito mo dato. They are pressuring life. Kung dili na ako makumpara kung unsa akong nabuhat sa akong igsuon, dili po ni kanina akong kinabuhi mo na maningkamot ka sa kinabuhi. Grabe. Yes, may problema mo maningkamot. Pero if it will give you stress and depression, anxiety sa kinabuhi, then it's no longer a success. Mga igsoon, it gives us the advantage to appreciate lives. Thirdly, and I will end up with this, not only it gives us the functionality of God, it gives us the advantage to obtain that new life. It gives us the advantage to appreciate life. Thirdly, it gives us the advantage to escape from a painful life. The functionality of God, it gives us the advantage to escape from a painful life. Sa ingon sa 2 Peter chapter 3 verse 7, sa Bisaya mas klaro siya ang basahon. Pinaagi usab sa pulong sa Dios. This is the function of God. Pinaagi usab sa pulong sa Dios ang langit ug ang yuta nga atong nakita karon gitagana nga sunugon sa adlaw nga ang daotang mga tawo pagahukman ug pagalaglagon. Klaro kayo ito. Tataw, klaro, sintro nga pulong sa Ginoo. Tungod or pinaagi sa pulong sa Ginoo by the word of God. The function, manang function. Unsa ang niya? Ang langit ug ang yuta nga atong makita karon, literal. Langit ug yuta nga atong makita karon gitagana sa Ginoo nga sunugon sa adlaw nga ang mga tawo pagahukman ug pagalaglagon. And you know what? God functioning through our lives, it gives us the advantage to escape this kind of painful life. Because God, Christ died on the cross. Because God sacrificed His own Son for us to have that new life, to have that life. And it caused us to escape from that painful life. Mabuton niya ang panahon mga igsoon nga kaning langit ug yuta pagasunugon sa Ginoo. Uban atong mga daotang tawo nga iya nga pagahukman ug pagalaglagon. God is functioning through our lives and it gives us the advantage to escape that new life. Not because on our own merits and works we can escape through life. No. It's because of the love and the sacrifice and the blood of Christ who was shed on the cross. It's because of His grace we escape through that painful life, and thanks be to God. Salamat sa Ginoo. Because He was functioning through our lives. Karon may itong mamutana ko. Who is that kind of person who functioned through our life para sa anak ng advantages ng gatag no? Wala. There is no person, there is none nga atong makita who can give us that functions, like that functionality of God. And that what makes Him what? Unreachable. Kumpara. Kung nagkaroon matingala ta ba no? Daghang bitaong mutuan mga false teacher, specifically dari sa ato Kipuloy. Yeah. Tingala ka ba? Unsa gipangsyonan na silang kinabuhi? But Christ, but God has that ultimate function sa atong kinabuhi, and it gives us many advantage. There is no gods or individual like our God. He functions on everything and
That's what makes Him unreachable. Now may reason. Our God is unreachable. No one can compare to Him. No one can equal to His power and His dominion. No. And authority. No. Wala. And it gives us two things. It gives us two biblical statements of an unreachable God. First, God is unreachable because of His familiarity. Iyang pagka-famous. Kana pa lang, wala din na ito para sa Ginoo. Mas grabe pa yun. Second, His functionality. Iyang function sa Panginoon. That's why, as I end my zone, choose to stay in the jurisdiction of God. Choose to stay in the jurisdiction of God. Or, shall I say it simply? Always stay on His care. Let's say jurisdiction. Yes, jurisdiction may tanan sa Ginoong tibuok kalibutan. Iyaman eh. Or shall I say in the simple words, always stay under on His care. Always stay under on His care. God is unreachable, and that will give us the fact that we are blessed because we belong to the true God. We are so blessed, and that will give us the fact that we are so blessed that we belong to that one and only true God. My son, God is unreachable. He is unreachable, but it will give us an advantage. His functionality, it will give us an advantage. And yung tanawon, new life, appreciate life, painful life. I speak by the word, through the word life. Diba? Life. New life, appreciate life, painful life. Because, without God, we have no life. We are considered as dead without God. So why life, makita ra gyud diha sa Ginoo. Diha ra gyud nato makita sa Ginoo ang tinuod nga kinabuhi. Diha ra gyud sa Ginoo. And so on, hopefully this sermon will encourage us, same time it will remind us that we are under unreachable na Ginoo. God is unreachable because of what? His familiarity and His functionality. And hopefully this sermon will guide through our lives and guide us through the week. Not only this week, but all our lives. Nga i-guide ta si Ginoo. And salamat sa panahon ngayon kay inyong sakripisyo karon sa pagpaminaw sa puno sa Ginoo. And diri na guman ang atuang part ani nga sermon. Unreachable God. And see you next Wednesday, and get blessed.